चाचू फैमिली चैनल से उमर इकबाल उमर का सलाम। नाज़रीन, आज मासूम फरियाद के उन्वान से मैं अहम बातें आपसे शेयर करूँगा। गुज़िश्ता चंद माह से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ज़राए से ये खबरें गर्दिश में थीं कि पाकिस्तानी करेंसी यानी नोट की तब्दीली पर काम शुरू हो चुका है और अनकरीब तब्दील शुदा नए नोट आम के हाथों में आ जाएंगे। और अभी गुज़िश्ता हफ्ते बात सामने आई कि जनवरी 2025 में ये नए नोट आवाम के हाथ में आ जाएंगे। यकीनन कुछ नोट बंद या सिक्कों में भी ढल सकते हैं। हमारे दिमाग में अक्सर ये बात भी गर्दिश करती है कि आखिर करेंसी की तब्दीली या छोटे नोटों की हैसियत सिक्कों में क्यों तब्दील होती है। होटलों, पार्कों में, कौमी गली और में कौमी असम्बली बनाए बैठे कुछ लोग, बड़े बड़े चोटी के सियासतदान अक्सर बड़ी दिल लगती बातें करते नज़र आते हैं। एक सियासी बाबा बड़े दिलचस्प जुमलों में ये तबसरा करते नजर आए कि जनाब, जब करेंसी की कर्ज न रहे, नजरों से गिरने लगे, तो इसको ब्यूटी पार्लर से मसनूई लीपापोती करके और कौम का दिल लुभाने के लिए सामने लाकर खड़ी कर दी जाती है। और जो लीपा पोती के बावजूद बदसूरत और खड़े होने के काबिल ना रहे, तो वो रद्दी की नज़र या सिक्कों में ढाल दी जाती है। और अब यकीनन 10 के नोट की हैसियत सिक्के में ढल सकती है। अचानक मुझे 5 के नोट की तदफीन और अपना तंदो मज़ा का दिलचस्प कालम भी याद आ गया, जिसका उन्वान था मासूम फरियाद। ये छोटा सा मजमून यकीनन आप दिलचस्पी से सुनेंगे। मासूम फरियाद। आंधी आए या तूफान, मेरी प्यारी सी भांजी का हर हफ्ते 5 का नोट पक्का होता, और किसी वजह से हफ्ता खाली निकल जाए तो अगले हफ्ते हम उसके हाथ में 10 का नोट थमा देते, बल्कि यूँ कहिए अपने सर एक हंगामा ढा लेते। बवजह मजबूरी अमन की तमाम अपीलें रायगा जाती। बिलाखिर 10 का नोट वापस लेकर 5-5 के 2 नोट देते तो हमारी भांजी का खूंखारी पर उतरा चेहरा एकदम फूल की तरह खिल उठता। मम्मा जिंदाबाद का नारा लगाती, नोट चुमती कभी हमारा माथा। 5 के नोट की अहमियत और मोहब्बत हमारे दिल में इतनी हुई कि हफ्ता आने से पहले 5 के नोट को चुन चुन कर हम अपनी जेब में रखने लगे। इस हफ्ते हमने अपनी भांजी के हाथ में 5 का सिक्का क्या रख दिया, एक बार फिर अपने ऊपर सिक्का क्या रख दिया, एक बार फिर हंगामा अपने सर पे खड़ा कर लिया।
وہ تیرا سمجھایا کہ بیٹا کاغذ کا نوٹ بند ہو گیا ہے، کہاں سے لائے؟ اب وہ ناکارا اور کاغذ کا ایسا ٹکڑا ہو گیا جو ردی میں ڈل گیا۔ یہ سکہ 5 کا ہی تو ہے، مگر میری پھول سی بھانجی کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ مجھے کاغذ کا پھول سا 5 کا نوٹ چاہیے مما۔ آپ نے میرے ہاتھ میں سکہ اس طرح رکھ دیا جیسے کہ میں بھکاری۔ مجھے بھکاری مت بنائیے مما، میرا وزن سکوں سے نہ گھٹائیے مما، میں اس کا وزن اٹھا نہیں سکوں گی۔ میرا یونیفارم کی جیب نہیں جھولا بن جائے گی۔ یک طرفہ وزن میری چال ڈھال کو بے ڈھب بنا دے گا مما۔ 1 2 کے سکے یک طرفہ وزن میری چال ڈھال کو بے ڈھب بنا دے گا مما۔ یہ سکے میری جیب پر ہی نہیں دماغ پر بھی بوجھ بن جائیں گے۔ اس سے پہلے یہ دھات کا سکہ زندگی پر بھی بوجھ بنے۔ میرے پیارے پیارے 5 کے نوٹ کو روک لو مما، ابھی یہیں قریب بینک میں اس کی گڈیاں تابوت میں رکھی جا رہی ہوں گی، اس کی تدفین ہونے سے بچا لو۔ میرے آنسو روک لو مما، یا پھر یہ بتا دو اپنی آنکھوں کے سامنے زندہ درگور ہوتے 5 کے نوٹ کو کیسے کہوں الوداع؟ اے 5 کے نوٹ الوداع۔ تو ناظرین، یہ جب 5 کا نوٹ بند ہوا تھا اس وقت میں نے لکھا اور اخبار میں بھی چھپا تھا، اور اب تیار ہو جائیے۔ 20 کا نوٹ تو خال خال ہی نظر آتا ہے، جتنے چھوٹے نوٹ ہیں وہ اب ان کی حیثیت سکوں میں آ جائے گی، اور یہ سکے تو اب فقیر بھی لینا پسند نہیں کرے گا، کیوں کہ اب چھوٹے نوٹوں کی اہمیت ختم ہو گئی اور بڑے نوٹ چھوٹے نوٹ کے برابر آ رہے ہیں، یا یوں کہیے کہ کٹتی تھی جیب اب پھٹے گی۔ مفلسی سکوں میں اور پھٹے گی، نوٹ امیر کے، سکے غریب کو عمر۔ جتنا بوجھ پڑے گا اتنی غربت مٹے گی۔ السلام۔